Kaunan ka rin yung abot mo pilas ng online classes. Huwag mo pong adlap. Do sa gabi, nakita yung online classes sa alas 7. O sa Miyerkules sa gabi, alas 7. Ang sa Miyerkules, ang lesson is about kasidot. And sa Sabado, whereas sa Sabado, ang lesson is about halaka. So, doon kita ilahi nga mga discussions sa matag schedule. Okay, so may nungdanon nga kamo maka-join aron tungod kay ang pag-engage sa pag-study kini siya usa sa mga virtue nga ikahatag sa Torah. Ang study, pagtuon, nga diin kasagarang mga tao nga idara na siya, graduate na siya, idara na, wala na siya interest pa sa pagtuon. Kabagay, murag wala na challenge na kung imong lataon sa secular aspect. Apan, kung mag-isgot ta og spirituality, walay kinutuban ang kahibalo o ang challenge sa pagtuon. Kini siya dapat adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw kita mo engage sa pagtuon, sa pag-study. Tungod kay it is a part of our occupation. In the last days, as prophesied by Prophet Isaiah 11 verse 9 and also Habakkuk 2 verse 14, that the days come that the earth shall be filled with the knowledge of Hashem as the waters that cover the sea. Sama sa tubig nga nag-cover sa kadagatan. Likewise, ang daat knowledge, kini siya moabot sa tao. O kini siya, magkakitabo, particularly prior to the arrival of the Messiah and even in the Messianic era. Ang mga candidates for the Messianic era are those people who engage themselves in the Torah study. Tungod kay walay tao nga kumbaga no room for ignorant people in the Messianic era. Walay bahin ang tao nga walay alam sa Torah sa Messianic era. So, may nanggaroon kayo. Now, wala sa mga importante kayo nga issues sa Torah study, mao ang pag-ila-ila, kinsa jud ang tinuod nga creator of the universe. Tungod kay matag religions, doon na sila gi-introduce nga ilahang Ginoo. Sa Buddhist, si Buddha. Kung man sa Hindu, lahi pa nila. Si Brahma, or uban pa. And then, sa Christianity, si Jesus. Kung kulito nimo ang Christians, kinsa man jud ilang Ginoo, kinsa man jud ilang pasangko sila sa si Jesus. And then for the Islam, it is Allah. And then for the Jews, ang upat ka litra nga pangalan nga Yud and Hey and Vav and Hey, by the end it is forbidden to pronounce, as mentioned in Exodus 3 verse 15,
it is only by way of remembrance of the name. That means, aduna siya'y i-mention nga remembrance of the name. Number one is Hashem. That means the name. That is pointing to the four-letter name. The Yud and the He and the Vav and the He. And then Adonai, pointing to the four-letter name, the Yud and the He and the Vav and the He. And the number three is Elohim. Every time they mention Elohim, that is pointing to the four-letter name, the Yud and the He and the Vav and the He. And HaKadosh Baruch Hu, the Holy One, blessed be He, pointing to the only Holy One. HaKadosh Baruch Hu, pointing to the four-letter name, the Yud and the He and the Vav and the He, or Havaya, as emphasized in the book of Netanya, which means He was, He is, and He will be. When Hashem spoke to Adam, in Genesis 2:16, the Torah says, Vayechav Hashem Elohim al Adam limor. Ang pangalan ni Hashem, i-mention kuyog sa Elohim. It is a reminder to Adam na He alone is the Creator, the Elohim, and do not change Him and fear Him. Ayaw siya kamyoy. Ayaw siya ilisi. Siya lang. When Hashem spoke to Israel in Mount Sinai, that was engraved in the so-called Ten Commandments. Exodus 2 verse 2, He said, Anoche Hashem Elohecha. That means, the very first thing na gitudlo sa Creator, mao ang pag-introduce sa iyang pangalan. And since ang pangalan, as mentioned in Exodus 3:15, this is my name forever, which I am to be remembered from generation to generation. Lahi ba ang pagsabot if we address it in Hebrew? Because in Hebrew it says, Zesheme li alem. Tungod kayang forever is normally olam. And the term olam, aduna siya letter vav. That is ayin vav lamid mem. Whereas in Exodus 3:15, there is no vav. And according to the sages, nganong walay vav, especially Rashi, tungod kay it is pronounced as alem. That means to hide or to keep in secret. This is my name for you to hide and to be kept in secret. That means all of you must know my four-letter name, but then you need to hide it in your heart and do not desecrate by way of pronouncing it. Ayaw i-desecrate ang pangalan pinagi sa pag-pronounce. And Zesekrele Dor, which I am to be remembered forever. Rashi said, ang buot ipasabot, when you say terms and words pointing to the name, that is in memory, in remembrance of His four-letter name. Kung baga, maghimo mo og memory
maghimo mo og remembrance. Na every time you say it, my name is remembered. And that's why if the Jews said Hashem, that is a remembrance of the four-letter name. Because Hashem means the name. Baruch Hashem, blessed be the name. So every time nga litukon nila si Hashem, that is in memory of the name. And if they pronounce Adonai, that is in memory of the name. If they pronounce Elohim, that is in memory of the name. If they pronounce Hakadosh Baruch Hu, in memory of the name. And if they pronounce Havaya, in memory of the name. And even El Shaddai, unang kasagaran madunggan mo El Shaddai. Pero mo pronounce madyo is Kel Shaddai, nga naman tungod kay dili pwede nga plainly imong litukon kay ma-desecrate. And then Kel Elyon, Kel Olam, that is one of the names of the Creator na it is secret. Una mga kaigsunan na if we talk about the only one Creator of the universe, Creator of the heavens and the earth, we need to follow Israel as our teacher and our model. Sundo ng Israel. Because there is no other Elohim nga matupasupan, there is no other God apart from the Elohim of Israel. Walay lain siya lang. He's the only one. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Hear, O Israel, patalinghogi. Si Hashem lamang ang Elohim, wala na ilain. Karon mga kaigsunan, pagkahimog sa mga religions, nahimo siyang gitawag og replacement theology. Ano man doon kay matag religion na nahimugso which is forbidden in the Torah, because to create a religion after the giving of the Torah, it is adding and subtracting the commands, which is forbidden in the book of Deuteronomy 4 verse 2 and Deuteronomy 13:1. To create a new religion, it is a prohibition. Matod pa ni Rambam, Lekad Seidat is forbidden or Kiddush Seidat. Bawal mag-innovate, mag-invent o new religion. It is forbidden. Og ang mga new religions, doon na po sila ilahang inilang propeta. Nga unta, pagsilyo sa kasulatan in the year 350 to 400 BCE, wala na'y prophets. May hinungdan gisilyuhan ang Genesis to Malakay tungod kay wala na'y propeta nga moabot. Aron magdaladala siya og scroll or magdaladala siya og libro og moingon nga the Lord told me or the Lord spoke to me. Sikaria and Malachi
they are the last prophets. Adunay daghang question may tungod ng Malakay. Kinsa Malakay? Dili man gud daw pangalan ng Malakay. Kay Malchi man na siya, that means my messenger. And some of the sages said Malchi is not a name of the prophet because it is meant for a messenger, mensahero, and for them perhaps it is Daniel, Propeta Daniel. Human kanila ni Malakay o ni Sikaria, wala na'y propeta. And that's why gisilyuhan sa time nila ni Ezra with 120 men of the Great Assembly nga ang kasulatan silyado na o kana mao ang Torah, Navim o Ketuvim, nga ang Torah na 5 books, ang Navim doon ay 8 o ang Ketuvim doon ay 11. All in all is 24. Nga equivalent siya sa 24 jewels mentioned to adorn the bride mentioned by Prophet Isaiah. According to Rashi, 24 books are the analogy of the 24 jewels that beautify the bride. And the bride is Israel. So, pagkaimugso sa mga new religions, kung naa sila ilang libro, it's fake news, fake books, fake na siya. Tungkol kaya mga prophets na nagsulti. Ang 120 men of Great Assembly, 85 kabok prophets. Sila na nagsulti nga, maura ni ang kasulatan, di pwede ninyo dungagan. Karon ang mga religion nga mga nangabot tunay ilahang libro. Why? Tungod kay it is a replacement theology. They created their own book nga maoy mo fit sa ilahang motibo. Ingon nga nag-create og bagong religion. So we can find na ang replacement theology nagsugod sa libro nga ilahang gi-claim nga inspired daw, quote unquote. Ang igsunan mo, bumasa mo ng New Testament, para ng 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired. Remember, pagsulat ni Paul, 55 to 60, common era, wala pa'y Matthew, kay Matthew, 85 man nagisulat, wala pa'y Mark. Kay 70 man nagisulat, wala pa'y Luke, kay 85 man ang Luke, wala pa'y John, kay 98 man ang John to 100. Wala pa'y Book of Revelation, wala. Nakiksunan ko, wala Matthew, Mark, Luke, John. Unsa may buti pasabot ni Paul na all scripture is inspired. Nakiksunan, kana nga scripture, mao ang Tanakh. Genesis to Malakay, mao lang nga scripture, mao yung giingon nga all unya inspired. Walay labot ng New Testament. Because at that time, there was no so-called New Testament. Yan ang panahon na. Walay New Testament. Yan ang panahon. Another, John 5:39, ngayon si Jesus, search the scripture. Unsa nga scripture nga wala pa man ang Book of John? Okay, so then, now, if you think it wisely,
wisely and judge accordingly. Makita nimo nga ang scripture nga tinuod bisag New Testament may point nga Genesis to Malakay mao ang scripture nga tinuod. Because in their time there was no so-called New Testament because New Testament was only compiled in the year 397 Common Era or AD. So makita di mo nga kung nag-isgot mag-scripture wala labot ang New Testament. Genesis to Malakay ra. Kapan wala may concern ang Christianity, wala mo sila nagtagad ng Genesis to Malakay kay para nila old ba na. Ano ba ilang general nga pag-isip sa Genesis to Malakay? Ito lang nilag old. Kung mo na hinungdan na diin wala na nila gitagad. Ano para nila old. Yawa sila kabalo nga ang Genesis to Malakay it is an eternal command. Leviticus 3:17 my command is eternal. Ang iyang pulong life and never grows old. Dili matigulang. Ang iyang pulong kinabuhi. Ang iyang pulong kini siya applicable sa unang generation karon og sa umabot. Mao na ang Tanakh never grows old. Niya gitawag sa Christian sa Old Testament and it is a discriminating language. Gidiscriminate tungod kay ang tinuod nga scripture Genesis to Malakay lang. Wala na lain. O kung mangita kag lain, that is fake. Bisag ka mo no, dili mo gusto fake news no. Bisag gobyerno nato no, dili gusto fake news. Ang problema, dili ta gusto fake news o yan ito utag fake Bible. Una ron, ang secular manggani, dili ta gusto fake. Kunya sa spirituality na hinoon, na fake na noon ta. Asa gay mas labaw? Ang tanan nga naitabo diri mga analogy man na siya sa mga spiritual nga mga butang o eternal nga mga butang. Kung kita dili ta gusto fake news, kung kita dili ta gusto maminaw ang fake news, dili ta gusto mo ubasa ng fake news. How about spirituality? Kung ang Tanakh maulang ang tinuod, Genesis to Malakay, therefore fake news ng uban. Another mga kaigsunan nga na-invento nga nahimong replacement theology. Ang mga religions nag-invento og ilahang Ginoo. Nag-invento sila kaugalingon ilang Ginoo o kaugalingong pangalan sa ilang Ginoo. Matag religion. Doon na sila ilang kaugalingong Ginoo. Pero ang question, fake man ang ilang kasulatan. Therefore, fake pod ang ilang gituhan nga Ginoo. Kaya ang tinuod, usa lang. Israel lang ang tinuod. You cannot deny it. That is a reality. Only Israel hears the true Elohim. Mawid ay hinungdan, gitawag siya Elohim of Israel. And in Zechariah 8:23, that the days come that 10 men from all different languages of the nations
shall take hold of the hem of the garment of a Yehudi, of a Jewish man. Adunay propesiya nga pulo ka mga lalaki sa mga nagkalain-laing lingwahe. Mga nations, manggunit sa sidsid sa sinina sa mga Jewish og niingon, Nilcha imachim, kishamano Elohim imachim. Take us with you, tadamin ninyo, kay among nadungog, shamano, among nadungog, nga ang Elohim, ang tinuod nga Elohim, and the only Elohim is with you, Yehudi. With you, Israel. Dili na pwede ma-deny mga kaigsunan. Kaya ang Israel mao ang gitagag covenant. Ang Israel mao ang gitagaan sa Torah. Og nahimong guardian sa Torah. Og nahimong mamlikit kuhanim. Nahimong kingdom of ministers magtutudlo. Aron mahimong light to the nations. So that Hashem's salvation might come to the ends of the earth. Sundo na to ang mga teaching sa Jewish for the nations. Kung sa'y gitudlo sa Torah for the nations, ato ang sundon. Nga naman, tungod kay wala may laing tinuod. Ang Jewish lang. Gibitur ta sa mga religions. Gidala ta sa replacement. Dili ba ka mo palit mong pisa? Dili mo gusto ang replacement. Gusto ninyo ka itong genuine. Analogy lang na mga kaigsunan. Na i-apply ni mo na sa spirituality. Ayaw lang sa pisa. Dili lang sa pisa ta magdumili ang replacement. Gusto ta genuine, gusto ta tinuod. At ito sa Elohim sa Israel. At ito sa Tanakh, ang tinuod nga kasulatan, tinuod nga propesya, tinuod nga libro, o wala na ilain pa. Okay? So, kaninyo nga mapil sa itong mga online classes, engage sa study. Now, ito ang Saturday services, magsugod sa alas 8. Hangtod alas 11, and then alas 11 to alas 12, ang Tihilim Birakot for the women. O sa Domingo, doon na kita yung services diya sa Tagum City sa may Estabilio Village. Okay? Sa kalan sa tuwang partners Picasolak, Engineer Ronel Mandresa, Roy Johnson, Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyo sa Magayon Kintanan. Shalom Alaikum, Bilitra. Ang oras